जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम वृष राशि विषय जैकि अप्रैल मास से किपरि कटिब वृष राशि भाई भाई अप्रैल मास प्रथम कौन घटब शेष में कौन घटब 4 सप्ताह नहीं मुझे कहि 11 कार्ड बाहर करी 11 इंद्रिय अनुसार आपण को निश्चित भाव में कहि जेहेतु अप्रैल मास होना आहरी बाकी अच्छी 2-3 दिन तेरे मो वर्तमान वृष राशि भाई भाई कौन स्थिति अच्छी से विषय कहि वृष राशि व्यक्ति मैंने क्यों लाइन में कले से भाग्य उन्नति हम से विषय कहि वृष राशि व्यक्ति मैंने क्यों तारीख में कौन कौन घटब अप्रैल मास कहि वृष राशि भाई भाई प्रतिकार कहि राशि अधिपति ग्रह प्रतिकार कहि आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत कार्यक्रम को देखंतु जदि आम कार्यक्रम आपन को भल लागुଥାଏ आपन को हृदयस्पर्शी होउଥାଏ ताले निश्चित भाव में आपण माने जाकी टिके लाइक करंतु कार्यक्रम को आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु निजर मनर कथा आपण कमेंट बॉक्स रे जेमिति समस्त लिखुचंती आपण माने मध्य लिखंतु आउ निजर कोष्ठी कुंडली जदि आम सहित शेयर करी आपण तार पूर्ण प्रतिकार जानिबा को चाहउछंती स्क्रीन ऊपर नंबर दिया जाउछि प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितरे आपण माने सीधा कथा ही परिबे कार्यक्रम रे भाग नै परिबे। प्रिय दर्शक बंधु एबे आमे कार्य को विलंब न करी एबे आरंभ करिबा देखिबा कोन आसुछि मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मानक पई अप्रैल मासर कार्ड तो बाहरिबो किंतु प्रथमे मार्च मासर 2टी कार्ड बाहर करिबी। जय श्री कृष्ण कोन आसुछि वृष राशि भाई भाई मानक पई मार्च मासर अवस्था कोन अछि तांकर टिके 2टी कार्ड विषय आमे देखिबा। जय श्री कृष्ण जय माता माता जय श्री कृष्ण कोन आसुछि देखिबा वृष राशि भाई भाई मानक पई स्थिति किपरि अछि ई मार्च मासरे 2टी कार्ड बाहर करिबा। जय श्री कृष्ण मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई माने आपण मानक पई वर्तमान मार्च मासर परिस्थिति कथा मु संक्षेप रे आलोचना करिवि। संक्षेप रे आलोचना कले द चैरियट कार्ड ये बहुत भलो कार्ड आपण लक्ष्य स्थिर करी किछि काम रे मुंड देइथिले कठिन परिश्रम करूचंती बहुत मोटिवेट फील करूचंती काम रे फोकस रखिचंती आपण को कर्म रो पछको हटिबा को देखा जाउ नाही जहा भी काम को पूर्ण करि पारिबे निश्चित भाव में आपण भाबी चिंती माने जे कोनसी कार्य करंतु आपण को पूर्ण सफलता मिलिबो। सो आपणकर कहिबा को गेले जहा भी स्वप्न वर्तमान ठीक समय लक्ष्य रे चलंतु मनी कैरियर व्यवसाय को नजर कले मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई माने कर्म क्षेत्र रे बहुत भलो देखा जाउची जहा भी काम करिवे वर्तमान सेतिरो आपण को सफलता निश्चित मिलिबो। आपण को माइंड रे किछि कि केमती आपणकर व्यवसाय किंबा कर्म को बढ़ाइबे ग्रो करिवे परिवार को अधिक समय दे परिबे नाही काम रे व्यस्त रहिबे एभली स्थिति वर्तमान आपणकर देखा दउची जेतु ये केतुंकर काळ अछि आपणकर लाइफ रे केतु पॉजिटिव रे जेतो आसंती सो आपणकर पाखो क्षमता बहुत आसी थाए जाकी आपण ठीक स्तर रे जाहि कि पूर्ण सफलता आपण परिवार वर्तमान जोग देखा दउची। किंतु आउ एको कार्ड आसीची ए तो चैरियट कार्ड कथा कहली एठी किंग ऑफ वांड्स कार्ड आसीची। किंग ऑफ वांड्स कार्ड कहले मोर प्रिय वृष राशि भाई माने ये बुद्धंकर कार्ड आसी आप बहुत उत्साहित वर्तमान अच्छा जहाँ भी चाहिए ता करेंगे बहुत मैच्योर रही आत्मविश्वास रनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय करने को मास सॉरी व्यवसाय करने को मन भर उद्योग देखा दे पारे जहाँ बहुत भल रगक भल फल मिल कार्य क्षेत्र में व्यवसाय कौन मैच्योर लोक सहायता नियंतु उपदेश नियंतु भल निश्चित फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें चाकरी क्षेत्र में बहुत भल जोग देखा दूसरी। तेज वर्तमान परिस्थिति मोर प्रिय वृष राशि आपण मार्च मसपाई एवं लास्ट मोमेंट रे बहुत भल स्थिति रही। एबे आमे अप्रैल मास को गति करिबा। अप्रैल मासर प्रति सप्ताह 2टी कार्ड आसीछि तेबे मन रखंतु मोर प्रिय वृष राशि 3-2 कृत्तिका नक्षत्र 4-2 रोहिणी नक्षत्र 5-2 मृगशिरा नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय वृष राशि भाई माने एठी प्रथम कार्ड आसीछि 9 ऑफ कप कार्ड बहुत टॉप लेवल कार्ड एवं ये होछि मैजिशियन कार्ड ये भी मध्य बहुत टॉप लेवल कार्ड। तेबे आपनकर जहा भी इच्छा सब गोटी गोटी हेकि पूर्ण हबो कारण एठी तो उद्योग करूचंती कर्म रे व्यस्त रहिचंती चिंता धारा रे रहिचंती तेबे सेही कथा एठी मध्य आसुछि एठी आपण जहा भी करिवे सब पूर्ण हबो। आगरू आपन जहाँ भी असुविधा जहाँ भी समस्या थिला रिजल्ट भल आसीबो आपन जानि परिबे नाही जते कठिन परिश्रम आपन करिवे तार फल आपन को द्विगुणित मिलिबो बहुत खुशी रे समय अतिबाहित करिवे परिश्रम करि चलंतु कष्ट करि चलंतु कारण परिश्रम न कले फल मिलिबार जोग देखा जाउनी। कर्म क्षेत्र में बहुत भल रहइबो जहाँ भी ए मासरे काम करिवे ख्याति सुनाम सफलता आपन को मिलिबो किछि भी कार्य हाथ को नउछंती जदी सेतुर मध्य डबल फल आपन को मिलिबो जदी व्यवसाय बढ़ेबा को चाहउछंती तेबे बहुत भल समय भल प्रॉफिट आपन को मिलिबो। वर्क प्लेस रे फंक्शन पार्टी ये सब होबार जोग देखा दबो। विद्यार्थी माने जदी रिजल्ट बाहर थाए तेज परिश्रम ठार अधिक फल आपको ये कार्ड प्रदान कर तेज स्वास्थ्य कथा देखले खूब शीघ्र स्वास्थ्य भल आसो जत्न नियंतु। रिलेशन कथा कहले लव रिलेशन में बहुत
बढ़िया रहिबो सब इच्छा पूर्ण हो बागर एंगेजमेंट ये सब मध्य हबार जोग देखा दउची तेमे ये सुंदर कार्ड अछि परवर्ती कार्ड को आमे जदि नजर करबा ए प्रथम सप्ताह रे द मैजिशियन कार्ड कहले मध्य ये बहुत परिश्रम का परिवार मध्य कार्ड ये भी कहूची परिश्रम करिया पई ये भी मध्य से परिश्रम परिवार कार्ड कहूची आपनको पाखरे पावर रहिबो एनर्जी रहिबे जहाँ चाहिए आपण ता करिवे एवं आपण सफलता मिलिबो जहाँ आपनको स्वप्न थिला ठीक समय ताको वास्तव रे परिणत करंतु समय आपण निजको भगवान को पाखरे समर्पण कर दियंतु काई कथा भाबंतु नै कारण आपनको पाखरे बहुत संबल रहिबो मनी करियर व्यवसाय कथा को पुणी देखिले वर्तमान आपनको पाखरे एई प्रथम मासर पावर भल रहिबो काम बहुत भल चलिबो आपण जहाँ चाहिए ता କରିପାରିବେ ତାହା ବି ମିଳିବ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାୱାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଲଭ୍ କଥା କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସରି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିସିଆନ କାର୍ଡ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବନରେ କିଛି ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଦଳିଯିବ ରାତାରାତି ବଦଳିଯିବା ଜାଣିପାରିବେନି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ହବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ନମ୍ବର 1 କାର୍ଡ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହକୁ ନଜର କଲେ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଦୁଇଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଦ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହକୁ ନଜର କଲେ ଯୋଉ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି ये राउंड कार्ड आसी आपण को बहुत किसी क्षति कर जोग ये कार्ड कहूँ जेहेतु माने भय मृत्यु कर किसी आवश्यक भय ना किंतु ये कार्ड प्रमाण करुच्ची कौन जिनसर गोटे शेष हबार बहुत सुंदर कथा भी भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल ये यहाँ पर एक नूतन किसी सूर्यर उदय हो पारे गोटे काम को शेष कर किसी नुआ कार्य ए मास आरंभ करपारती भावना अच्छा बहुत बार देखुची ये कार्ड जितेबाला भी आसूची रिडिंग रे अर्थात संपर्क कथा कहले गोटे पुराना संपर्क को शेष कर एक नुआ संपर्क आरंभ कर जो देखा प्रत्येक कार्य से व्यवसाय ठारू आरंभ कर प्रेम पर्यंत तेणु आपन को ए मासरे किछि गोटे कार्य शेष हबो ये कार्ड जेहेतु नेगेटिव कार्ड अछि ये कार्ड प्रमाण करूछि 1-3 कार्ड ये कार्ड प्रमाण करूछि कोनसी रूम जदि नउचंती तेबे बाहर रहउथिबा व्यक्ति माने 1 नंबर किबा 3 नंबर संख्या रे नियंतु नाही आपन को पय शुभ संख्या न जान वाहन किनिले मध्य ये जो संख्या निवृत्त टिके रहंतु आपन जदि कोनसी कार्य आरंभ करिवे तेबे कार्य प्रथम रु आपन को लागिवो कि ये कार्य करि परिबे कि नाही कारण स्टार्टिंग रु समस्या किछि देखा दे पारे थकापण लगी पारे चिटा भाव लगी पारे जदि भी आपन धैर्यर सहित से कार्य को करिवे चाकरी हो बा कोनसी बिजनेस हो रिलेशन हो जहाँ भी हो तेबे आपन मन हल्का माने किछि दिन कला परे परिवर्तन आसीबो मन हल्का हेबो धीरे धीरे सब पॉजिटिव रे मध्य परिणत हे जिवो तेबे मो कहला कथा तेनु आपनकर जीवन रे कोनसी एक शेष होबार दिन देखा जाउची ए नूतन किबा किछि आरंभ हेबो सब परे भी आपन स्ट्रांग रहबा आवश्यक अछि कारण आपनक दिन आपनक पई खराब चालुची ए जो सप्ताह रे तेनु यूनिवर्स शक्ति भगवान को आशीर्वाद आपनक ऊपर जेहेतु माने नजर आसु नाही जेहेतु परीक्षार समय पड़ी समस्या को सामना करबा को पड़िबो टिके धैर्यर सहित रहिले ए समस्या रो सब आपन पार हो जिवे ए सप्ताह किंतु परवर्ती कार्ड कोन आसीची से मत सेही टाइप रो कार्ड आसीची 3 ऑफ सोर्स कार्ड कथा कहले आपनक विश्वासघातक हो पारे कि कौन व्यक्ति आपन विश्वासघातक करें आप गभीर चिंतार रही पारती क्या भूल बुझाणा हो पाए ये नेगेटिव कार्ड नुहे किंतु जीवन बेले बेले जहाँ भी परिस्थिति आसे आमको किसी शिक्षा दे था जहाँद्वारा सब परिस्थिति आमको किसी ना किसी अनुभूति मिलता है जदि सामना को कौन खराब परिस्थिति आसूची तेज व्यस्त विव्रत न हो आराम से समस्या को समाधान करूँ लव रिलेसन में पार्टनर को सहित भूल बुझाणा हो पाए से प्रति ध्यान दिंतु तेणु ये कार्ड हृदय विदारित है कार्ड जमी हार्ट उपर 3टी सोर्स केमी घुसा जाती मन भर किसी गोटे आघातर प्रयास प्राय जना जाउची आपण टिके सावधान रहिबा दरकार अछि कारि सहित द्वंद्व कड़ी हंगामा ये सब न करी एई सप्ताहटी को दुईटी कार्ड जेतु मंद कार्ड आसीची आपण टिके नीरव रहिबा आवश्यक अछि तबे तृतीय सप्ताह को जिबा तृतीय सप्ताह को गले ए जो तृतीय सप्ताह जो कार्ड आसीची 6 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये कार्ड आसीची किछि अर्थ काठरू साहाय्य लोडी परिबे नहले काहा को दान ध्यान करि परिबे किंबा काहा को हेल्प करि परिबे जहाँ भी पुण्य काम करिवे आपण को एई तृतीय सप्ताह रो ए पुण्य कार्ड आसीची जहाँ को करिवे ता आपण को निश्चित भाव रे पूर्व माने आगामी समय पय आशीर्वाद समय निश्चित रहिबो आपण माने जदि चेष्टा करी किछि कर्म करूछंती आपण को पूर्ण सफलता प्राप्ति हबो किंतु एठी देखंतु जस्टिस कार्ड आसीछि जस्टिस कार्ड कहले न्यायदाता दर्शाउछि ए कार्ड एठी कोन अन्याय करिवे कोन न्याय करिवे जहाँ एठी दंड आपण को दिया जायछि यार विचार मध्ये एठी आसीछि भलो कथा आपनकर कोनोसी माली मकदमा जदि चली थाए अति शीघ्रता विजय हबो ए कार्ड प्रमाण करूछि मन रखंतु आपनकर कर्म हिसाब रे आपण को फल मिलिबो आपनक साथी रे अन्याय हबो नाही आपनक हृदय बहुत सफा अछि कार्य निज बुद्धि रे करी सफल निश्चित हेबे आपण एमिति व्यक्ति आपण अन्याय करिवे नै कि
କାହା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଲାଭ ବି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମୟ ତ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ନଥାଏ ନା, ତା ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଡ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାରେ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶେଷ କାର୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା, ଶେଷ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଡ, ଯିଏକି ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ କାର୍ଡ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେମିତି ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଇଏ ବି ସେମିତି ଧର୍ମର ଚକ୍ର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରିବେ, ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଏ କାର୍ଡ ଉପରେ। ଏସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା ଲେଖାଯାଉଛି। ଏ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଦଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଚକ୍ର ଆମ ଜୀବନର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥାଏ। ଜୀବନର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ କାର୍ଡ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଟାଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ହଙ୍ଗାମା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଚକ୍ର ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଏ ମାସରେ ସଫଳତା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ମନି କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଜର କରିବେ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି। ଯଦି କର୍ମ କରିବେ ତାର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଗି ରଖି ଏ ମାସଟାକୁ ଚଳିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ବି ଧୋକା କରିପାରେ, କିଏ ବି ଚିଟିଂ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଚାଲାକି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲାକ କରିପାରନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବଚିନ୍ତକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଠକିପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୁଚାଣିଆ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂର ସହ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପଇସାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି କାର୍ଡ ଯିଏକି ଫଲ୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତିନୋଟି କାର୍ଡ ଦ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ, ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତିନୋଟି କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଏକ କାର୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କାର୍ଡ। ମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ଏଇ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି କି ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଇଏ କାର୍ଡ ଯାହା ଭଗବାନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ଭାବରେ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଦେଉଛି, କିଛି ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଜବୁତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ନିଜର ବାପ ଯଦି ଉପବାସ ରୁହେ, ଖାଇବାକୁ ଯଦି ତାକୁ ନ ଦିଆଯାଏ ତା ଆଖିର ଲୁହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାପକୁ ନ ପୋଷି ଦାଦିଙ୍କୁ ପୋଷିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦାନ କି ଧର୍ମର ପରିଣତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଜନ୍ମଦାତା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ନିଚରେ ରହିଲେ, ଦୁର୍ବଳରେ ରହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଗୁହସ୍ଥଳ ଦେଖାଦେବ, ଗୁହଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗଜାତ କିଛି ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ନହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମେହ, ସ୍ୱତ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଦର ଆଦି ରୋଗ, ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭଶୂଳ, ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନକ ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, କନ୍ୟା ମାସପର୍ଣ୍ଣି ମୂଳ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ ତେବେ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଏଇ ମାସପର୍ଣ୍ଣି ମୂଳ ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏ ମାସପର୍ଣ୍ଣିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଏହାକୁ ଧାରଣ ନ କରିବେ, ବାତ, ପିତ୍ତ, ଜଙ୍ଘ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ମାସପର୍ଣ୍ଣି ମୂଳ ଆଣି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ କବଜରେ ଧାରଣ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଧାରଣ କଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୁକ୍ରବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହୋଇଥାଏ
कंट्रोल भितर रहिबो जदि भी रोग न होइताय आपन शरीर भितर हठात प्रवेश करि पारिबो नै काई प्रति जिनिसर गोटे प्रतिकार अछि पानी आसुची आमे बंधेले तो रहिबो न बंधेले तो चारिआडे खेले हिजिबो ना सेही टाइप रो आमे जदि प्रतिकार करिबा तार निश्चित बाट अलगा दिकु गति करि जिवो तेबे आ गोटे कथा भी कहबी जदि मासपर्णी मूल व्यवहार करचंती भल कथा आउ एक कथा भी कहूची मन रखंतु जे शुक्रଙ୍କ ପାଇଁ जदि आपनकर शुक्र दुर्बल रहउचंती आपनकर जदि ऋण समस्या अधिक बढ़ी जाउची रोग समस्या अधिक बढ़ी जाउची करजर सीमा टपी जाउचंती शत्रु माने जदि आपनको अपमान मान करूची शत्रु बढ़ी जाउचंती भय होउची व्यवसाय रे क्षति होउची आशाई थिबा पिला माने योग्यता थाई मध्ये चाकरी रे अवहेला तो होउचंती इंटरव्यू रे बारंबार फेल होउचंती स्वामी स्त्री के भीतर सामान्य सामान्य कथा रे जदि मनमतांतर होउची ये सब समस्या जदि होउची मोर प्रिय जाकी वृष राशि भाई भाई माने ताले आपण माने मन रखंतु आपण को राशि रो अधिपति ग्रह जेहेतु शुक्र एई शुक्रଙ୍କ ପାଇଁ आपण एक रुद्राक्षरटे मध्ये धारण करि परिबे शुक्रଙ୍କ ପାଇଁ आपण षडमुखी रुद्राक्षरटे धारण कले षडमुखी रुद्राक्षर ग्रह हेले मध्ये शुक्र एई रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेयंकर अंश अटंती व्यवसायिक व्यक्ति मानक ପାଇଁ तीक्ष्ण वृद्धि प्रदान करिताय लक्ष्मी प्राप्ति दुख दारिद्रता मुक्ति एवं रुद्राक्ष धारणकारी माने भल फल मध्ये पाइथांती एहाकु गाई घेरे रखी धारण कले मोतिया बिंदु भल होइताय नियम अनुसार धारण कले शुक्र क्षय जनित जौन रोग नपुष्कता आदि रोग मध्ये एई रुद्राक्ष प्रभाव रे मध्ये आरोग्य होइथाय एई षडमुखी रुद्राक्षर को कार्तिकेयंकर जो स्वरूप भाव रे ग्रहण करा जायछि षडमुखी रुद्राक्षर को साधारणतः दक्षिण हस्ତରେ जदि आपण माने धारण करूचंती एहाकु धारण कले मनुष्य ब्रह्महत्या नामक पापर मध्ये मुक्ति पाइ जाय थाय एई रुद्राक्षर षडमुखी धारण कले विद्या बुद्धिर उन्नति घटिताय षडमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा व्यक्ति को संसार बंधन रे सबबेले शांति मिलिताय संसार रे दुख कष्ट जंत्रणा को आ भोग करिबा को पड़ि नथाय काम क्रोध लोभ मोह गर्व अहंकार एपरि इत्यादि कुप्रकृति गुड़िक नष्ट हो जाए षडमुखी रुद्राक्ष धारण कले स्मरण शक्ति वृद्धि घटे नेत्र रोग हृदय रोग दुर्बलता आउ केबे देखा दिए ना तेबे मोर प्रिय जहाँकि वृष राशि भाई भाई माने आपण माने आपण को राशि अधिपति ग्रह शुक्र देवता को संतुष्ट करबा को हेले निश्चित भाव में एई षडमुखी रुद्राक्षर को आपण माने व्यवहार करबा आवश्यक अछि एहाकु व्यवहार कले मध्य शुक्र संतुष्ट निश्चित भाव में होइथांती तेबे मोर आउ गोटे कथा कहबार अछि आपण मानकु ए कथा कहली काहे कि ना आपण को लाइफ रो कथा आपण माने जते प्रतिकार करिवे तार लाभ मध्य आपनको आज न हेले काली मिलिबो किंतु मिलिबो काहे कि जेहेतु जिनिस माने प्रत्येक जिनिस जेमति गोटे वर्षा दिने पिंपुड़ी माने खाइबा पई विभिन्न दिगरु खाद्य संग्रह करी निजर गर्त भितर रखितांती आ आवश्यक पड़िले ताको से व्यवहार करितांती सेही परि आपण माने जदि बेळ थाउ थाउ ए जिनिस को व्यवहार करूचंती जेतेबेले आवश्यकता आपनको आसीबो से मध्य ताको कंट्रोल ले परिणत करथिबो आ द्वितीय कथा हला वृष राशि भाई भाई माने आपण माने जो को दिगरे बा केउ काम करूचंती काहे कि परास्त होचंती पराजय होचंती मो से विषय मध्ये आपन को पदे कहूची मन रखंतु केउ लाइन ले गले आपनकर भाग्य कर्म व्यवसाय चाकरी ए सब ठीक हबो मो से विषय कहूची वृष राशि भाई माने से कथा को मध्ये ध्यान दियंतु आपण माने मन रखंतु भाग्य अर्थ कर्म बेस आशाप्रद आपनकर निश्चित भाव में रहिबो निज चेष्टा रे अर्थ उपार्जन और भाग्य वृद्धि आपण माने करि परिबे वृष राशि भाई माने कर्म क्षेत्र रे प्रियता आवश्यक रहिबो चाकरी सह कृषि मत्स्य माने चाष किंबा चाकरी फार्म कुकुड़ा चाकरी किंबा फार्म कुकुड़ा फार्म पालन उपार्जन ये सब करि परिबे वाणिज्य व्यवसाय मध्ये ये सब करि परिबे स्वर्ण धातु रत्न पत्थर शौकीन द्रव्य वस्त्र खाद्य शस्य रासायनिक द्रव्य मध्ये व्यवसाय करि परिबे चाकरी की यदि हमें रियली भाव में देखिबा जहाज इंजीनियरिंग विमान बंदर बैंक रेलवे जीवन बीमा पुलिस चाकरी आयकर विभाग ये सब दिगरे यदि आपण गति करिवे ताले आपनको राशि पई पूर्ण सफलता आपनको मिलिबो ये सब सफलता अवहेला हबार मूल कारण शुक्र संतुष्ट रहिबा दरकार राशि रो मालिक खुशी रहिबा दरकार तेनु मालिक को खुशी रखिबा को हेले आपनको एई षडमुखी रुद्राक्षर किबा मासपर्णी मूलर कवच आकु धारण करिबा आवश्यक अछि तेबे मोर प्रिय जाकी वृष राशि भाई भाई माने आपण को मु जदि कहबी वर्तमान आपण को आ गोटे कथा कहबी जे कि केउ तारिख रे कोन घटिबो आपण लेखिक रखिबे तार निश्चित पूर्ण फल आपण को सेही तारिख रे सत्र कराइबे सेही तारिख रे लाभ पाइबे निश्चित कहबी ता पूर्वरु एते गुडी कथा कहबा पूर्वरु आगे आसतु देखि दबा ए कार्ड कोन आसीची नेगेटिव कार्ड आसीची पॉजिटिव कार्ड आसीची एथुरो पूर्ण भाव रे सफलता अप्रैल मासर कथा जणा पड़ी जिवो जय श्री कृष्ण मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मानक पई भगवान आपण कोन कार्ड दैछंती आमे से विषय टिके जानिबा को चाहूछु निश्चित भाव रे देखिबा जय श्री कृष्ण वाह बहुत बढ़िया कार्ड आसी जाओ मु भाविली काले नेगेटिव कार्ड भी तीन आसला काले सेमती आसो कौन कर किंतु क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी पेंटाक्लस कार्ड माने बहुत सुंदर कार्ड मोर प्रिय वृष राशि भाई माने राउंकर कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड भी अच्छी आपन पाखे धन दौलत मान मर्यादा सबकि मासरे रहिबो आपन कोनोसी परिस्थिति को भाबी चिंती करिवे आपन को सफलता मासरे मिलिबो कैरियर रे बहुत भल दिन अच्छी जदि भी कोनोसी स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे आपन विश्राम नबा आवश्यक अछि आराम करबा आवश्यक अछि सब ठीक हे जिवो घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर समय
ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବେ, ମନ ହାଲକା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ କିଛି ରହିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହୁଛି। ଏ ମାସରେ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସତର୍କ ସୂଚନା ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିବ। ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1 ରୁ 7 ତାରିଖ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ପଦ ଉନ୍ନତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତାପରେ 8 ରୁ 10 ମଧ୍ୟମ ସୁଖ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 11, 12 ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 13 ରୁ 17 ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। 18 ରୁ 20 ଦେହ ଓ ମନ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏ କଷ୍ଟଦାୟକର ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଡ ଆସିଛି। 21, 22 ବିଳମ୍ବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ 23 ରୁ 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥ ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି, ସର୍ବସୁଖ ଲାଭ, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଲାଭ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ, କାରଣ ଇଏ ଭଲ କାର୍ଡ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ ମାସର କାର୍ଡ ଯାହା ଆସିଛି କିଛି ମନ୍ଦ ଆସିନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପଥ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥରେ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତି ମାସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଅନେକ କିଛି ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ। ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣ ସିଧା ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସେୟାର କରି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।